Mayo si mobile kalay sang pura top sakay. Hey guys, welcome back to my new vlog. Hai no hai lam sagon rok joto nan ketal vlog o hingke ang tabuk boro sok paikya botla o sok paikya juta rok kisa naina hinei iko naidi obo kisa hamjaka hai pan o design ani tongo hinei nadi yang baini bagi sini kaisa naka hingke tabuk hingke bishal market o sok paikya iko oro manui rok nai tongo. Style fine bangmani borok norok nugui mankana hingke tabuk sokon tola o kisa habai ree rok nainani hinei hapkai iko oro kurta rok tongo kaham kaham tongo oro bo iko yang rok bo tongo frog rok omo hingke saka o hingke top rok kurti naito sukomo set pura mo Semua man tidak hinat ke haliman tak. Tapi nak baik sedang nong di dosen. Aku banyak nang di sedang. tabuk sing nogo thanglai tongo noita baji thangka chung mani rok naile mangno borok jam hingke ba daga daga rese ma thango phayo kaham ke nai miya tabuk hingke chung iko room o sok paye chini kurta tuma rok no funukha no nai tongdi ang kaisa tui heikya hingke manai chong tukha borok bibi bahano masa hingke duita tukha te kaisa no tukha ta te kaisa manai hingke iko chini kurta tulai mani puila ni hingke ani hingke obo hingke manai chongni ta mo kanai la thabu bomo bai khapi nai gana ta bisi haida hingke amoni next day o khai ka ang nogo si sok pai tongkha mas puila bo tongo hingke ba aboni salsa swkang no phaikha ta ang nogo tabuk hingke sairiko iko nog ganani lama o hanya kisa berai tongmani iko baini bwsa rok no tui baini bwsajak ta hingke obo hingke ani manai bwsla Hello friends song bisi ketal te puila busak hammani joto no ani hamjangma kuplung yafaro hingke te ani okra chagara rok no hingke khulumung yafaro te ani sakchalai dara bai manai song rok no hingke ani hamjangma kuplung yafaro hingke tabuk hingke chung debor jora wngkha ba mai chalaina nai tongo joto no samung rok paibai maimi rok songoi iko joto tui hebai ka yango tamo tamo mui tong nai di chini oro mongfol rok rajak tongo hingke lebu rok tongo misti tongo kufur jat rosogla tongo gudok wahan mosteng tok bengjak tongo abo tongo hingke tepun bahan bo tongo chung joto mui no songkha hingke chung tabuk ke chalai china iko joto no tabuk chung joto no par khai chalani oro baba simi se korajak baba hingke bini office tongma bai ma thangka Agartala o hingke chung tabuk ke mai chalai chini nai tongdi payakhak tia sa juta malia
Biko naiknya nih gue dikata. Wow, nice. Biko lighting gana. Gana pai phone khela. Light sing ya bla. Light chung liya. Oh, tongare ko ben thara. Light ching ya ta. Mai ti jai pe be tabuk sung sado jaga yong songaro baisong thai asaka. Bere fanya nai tongo yang fagana kobrota ani mani bin baisongaro. Ang thangje baluk suka hingke darani teka isa serai kusu asaimani bang nuja ko. Bang salah tokhe. Sinong salah sikla. Tabi kiseng thangai tongo iko. Oro borok chaklai liya hine gari o joto borok chaklai liya hine kumui bai ni bisla hingke bike be thangsuka borok hingkai. Gari jaganya gari. Yang salah sampai ya. Kayak balok sukang ta. Serai kelai darah nih teka serai kelas manus nu ya ketingin kena ikan senai. Kapa. Oh nala, borok emang nunggu berkat mukulnya kayak sih tongka. Tabuk hingke Sprite nenga naik tonggo iko Sprite bagi tonggo Sprite nenga hinei. Serai ketal bam nai meni ko darani bisla no abase kap mani ang bai khatok jaya da hinja bam na ringya da hinja kap suka. Iko yong buri tabuk hingke fatare berari tong niwa. Nok bisingo ma hine to serai kli bisano berari tong nikata. Hade bai de. Tabuk hingke khataro tisai. Meme na yada ne. Berai tong nikata. Kuyang si meme. Kuyang utong meme kebang. Kebang ma meme. Tabuk hingke khetor phaising kisa ongkhor naimani ko sal thangka bela kisa sal hamna naikba kisa andra gundra haini thangata. Hingke yong songni yang sakao ko haino asugoi tongmani darani bwsajak bai. Si ko uklogo asugoi tongbo hingke phone thungoi. Hingke sela suka hingke ba tabuk hingke nogo thangsina hinai ko basai helikata. Salbo thang pai tongkha hingke ba tabuk hingke ko horni chamung mo hingke tinin bega asung nong sine haino hai next vlog ma sinai ta.